हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। आज आम ओटीटी गोटे ओडिया ग्रामर क्लास करवा। आज मोर देह भी जो खराब थिला माने भल हो जाइए, तो आज ठारू पुणी जमती आम करूले क्लास से भाया कंटिन्यू करवा। ताले देखंतु आज आम ओडिया ग्रामर जो माने मो भिडियोटी आनी से रूढ़ीर केतोटी डिस्कसन करवा। तो देखंतु मु जी रूढ़ीर डिस्कसन करी मु कहबिनी कि सेटा सफिशिएंट कि ताठू अधिक किसी भी बाहर आसबनी बोली, बट मुझे जीटा देवी बहुत इंपोर्टेंट आउ प्रीवियस ईयर ये भितर आसी आपड़ चाहिए अधिक पढ़ी पारे। हाथ गोड़ धरिबा माने अनुनय विनय करबा। धुआं धरिबा निया लागी जिबा। हाथ धरिबा विवाह करबा। आखि धरिबा आखिरे रोग विशेष हबा। चोर धरिबा चोरर संधान करबा। माछ धरिबा माने माछ को पानी रू बाहर करके आनिबा। जमी धरिबा जमी को भागरे नहीं चाष करबा। नीलाम धरिबा नीलाम रे बढ़ी किनिबा। गछरे पत्र धरिबा गछरे नुआ पत्र कौलिबा। मन घर धरिबा माने चिंताकूल हबा। खड़ी धरिबा पाठ आरंभ करबा। कथा धरिबा कौनसी कथा को धरि बसिया बा मन रे गंठी करी धरिबा। पानी धरिबा पानी आम कहती ना पानी धरिला माने गोटे अलग जगार पानी जदि आमर पानी चेंज हुए तो देहपाई स्वास्थ्यकर हुएनि बा देहरे रोग सृष्टि हबा। हईजा धरिबा हईजा रोग गाँ सारा व्यापीबा। निशा धरिबा निशा हबा। औषध धरिबा माने औषध मोर व्यवहार करी सुफल पाइबा। बात धरिबा बात रोग द्वारा आक्रांत हबा। ना धरिबा माने नाम को उच्चारण करबा। धर धर आमे कहती मनकर धर ठीक अच्छे। अंटा धरिबा अंटा को रोग हबा। तापरे बस धातुर क्रिया। कांथ बसिबा माने कांथ बढ़ी जिबा। दही बसिबा क्षीर दही रे परिणत हबा। सभा बसिबा सभा आरंभ हबा। स्कूल बसिबा स्कूल प्रतिष्ठा करा जिबा। उत्तम मध्यम बसिबा एटा इम्पोर्टेंट। उत्तम मध्यम बसिबा एटा पढ़ी एग्जाम रे। माड़ खाइबा बस बसिबा पथ बसिबा पथरे पूज सृष्टि न होई बसी जिबा। घरे बसिबा कर्महीन होई घरे बसी रहिबा। मुंडरे हाथ दे बसिबा किंग कर्तव्य विमूढ़ हबा ये मध्य इम्पोर्टेंट। मुंडरे हाथ दे बसिबा उत्तम मध्यम बसिबा एटा इम्पोर्टेंट। बेत बसिबा शरीर रे बेत चिन्ह रहिबा। आंगुठी रे मुदी बसिबा आंगुठी रे फुली जाई मुदी रही जिबा बा न बाहरिबा। तापरे भांग धातुर क्रिया। टाण भांगिबा माने दृढ़ता नष्ट हबा। मुह भांगिबा गर्व नष्ट हबा। बाट भांगिबा गोटे बाट छाड़ी अन्य बाट रे जिबा। कली भांगिबा मीमांसा करिबा। मेघ भांगिबा आकाशरु मेघ अपसरी जिबा। घर भांगिबा घरे कलह सृष्टि होई घर भितरे विवाद हबा। सभा भांगिबा सभा शेष हबा। दौड़ी भांगिबा केते गुडा दौड़ी को एकाठी करी एक शक्त दौड़ी करबा। पान भांगिबा पान रे विभिन्न उपकरण बा जिनस दे पान तैयारी करबा बा सजेबा। मन भांगिबा मन रे विरक्त भाव आसीबा बा मन दुख हबा। बल भांगिबा शरीर क्रमशः दुर्बल हबा। तापरे बंध धातुर क्रिया। दल बांधिबा माने दल गठन करबा। लुगापटा बांधिबा कौनसी जगह को जीवा पई लुगापटा को जो सजाड़ती कहते लुगापटा बांधिबा। गुड़ दाना बांधिबा माने देखिए बिंडा बिंडा हो जाए माने दाना रे परिणत हो जाए माने गुड़ को जिते आम करती से धीरे 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 दाना रे परिणत हो जाए। बंधु बांधिबा नूतन करी बंधुता स्थापन करिबा। गीत बांधिबा माने गीत रचना करिया। जमाट बांधिबा तरल पदार्थ कठिन पदार्थ रे परिणत हबा। रक्त को देखिए रक्त बाहर थुबो किछि टाइम पर कण जे बंद जाए माने रक्त जमाट बांधी गला कहंती। तापरे क्लॉट ही रही जाय थाय जोटा। तापरे बरफ को आमे रखि देबा पानी को नहीं फ्रिज रखि देबा पानी धीरे धीरे तरल रु कठिन होई जिवो माने बरफ बसी जिबा। तो जमाट बांधी जिबा माने कठिन तरल वस्तु कठिन हबा। मुह बांधिबा अतिरिक्त तल देखिए आम मिठाଳିया जिनस खाईदे तेल जिनस खाईदे संगे संगे कहने आम मुह बांधी गला माने अतिरिक्त मिठा बा तेल जिनस खाइबा द्वारा मुह बांधी जाए आउ खाया को इच्छा हुएनी। टंका बांधिबा माने जहाँ देय ताहा नहीं जमा करबा बा बैंक रखिया आम जो संचय करिया सेटा कहंती। नियम बांधिबा नियम प्रणयन करबा। पुथी रे डोरी बांधिबा अधारू पाठ पढ़ा बंद हबा। मुंड बांधिबा माने केश विन्यास करबा। हाथ बांधी बसिबा माने हाथ जोड़ी बसी रहिबा बा निरुपाय हेबा।
ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା, ବନ୍ଧ ପକାଇ ପାଣିର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିବା। ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିବା ମାନେ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହଉ, ବଳ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଉ ବାନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟକୁ। ମାର ଧାତୁର କ୍ରିୟା, ପଟି ମାରିବା ମାନେ ଠକିଦେବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କହନ୍ତି। ବିଜୁଳି ମାରିବା, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ମାରିବା। ଲୁଣ ମାରିବା, ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ସିଝେଇ ଲୁଣ ବାହାର କରିବା ବା ଲୁଣ ମାରିବା। ତାପରେ ଘିଅ ମାରିବା, ଆମର ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କରି ତାକୁ ଆମେ ଘିଅ ମାରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଳି ମାରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସର ମାରିବା, ସର ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ତାପରେ ବାଣ ମାରିବା ମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ପାଣି ଧରିବା, ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ନ ହେବା। ଏଇଟା ଯାଇଥିଲା ଏ ପେଜଟା ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ସରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି ମାନେ ରୁଢ଼ିର କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିହେବନି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଢ଼ିକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି। ଆହୁରି ବହୁତ ରୁଢ଼ିର ମାନେ PDF ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ରୁଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବହି ଅଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବୁକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବୁକ୍ରୁ ରୁଢ଼ି ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ରୁଢ଼ିର ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଆଗରୁ କରିଛି, 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଏଇଟା OTT ବେଳେ କି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପକାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦେବି, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ସେଇଠି ଅଛି ଆମର ପୁରା ରୁଢ଼ିର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍। এইটা କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, 5-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ପୁରା କଭର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ OTT ପାଇଁ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆହୁ ଟିକେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରୁଢ଼ି PDFଟି ସେୟାର କଲି, ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ରୁଢ଼ିକୁ କିପରି ମନେ ରଖିବେ ତା'ର ସହଜ ଉପାୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଢ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଥରେ ପଢ଼ିଗଲେ ମନେକର ଆପଣ ଏକାଥରେ 10-15ଟି ପଢ଼ିଗଲେ, ତାପରେ ନ ଦେଖିକି କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଗଡ଼େଇବେ, ଦେଖିବେ ନ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁକିଛି ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ, ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ରୁଢ଼ି ମନେ ରହିଯିବ। ରୁଢ଼ି କ'ଣ ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବେ, ଆଉ ରୁଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀ ମନେ ରହିଯିବ। ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନେବନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ 2 ମାର୍କ ଆପଣ ରୁଢ଼ି ଲୋକବାଣୀରୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଦୌ ବି ସେ ପାର୍ଟଟିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଯେଉଁ ରୁଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରୁଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀ ପୋର୍ସନକୁ ପୁରା କଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆ 2 ମାର୍କ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି OTTକୁ ସହଜରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯଦି କେଉଁଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଧେ କଟିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କଟିଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 30-60 ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ 55 ଉପରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାସେଜ୍ କରିବେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କରିବେ। ପ୍ୟାସେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କରିବେ। କୌଣସି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କୌଣସି ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବାଜି କରିକି ଭୁଲ କରିଦେବେନି, ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେବେନି, କାହିଁକିନା ପ୍ୟାସେଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ମାର୍କ, 5ରୁ 5 ମାର୍କ, ଏପଟେ 5ରୁ 5 ମାର୍କ, ଏପଟେ ମାନେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 10-10 ମାର୍କ କଥା କହୁଛି, ଏପଟେ 10 ମାର୍କ, ଏପଟେ 10 ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବା ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ରଖିଦେଲେ
कहे कि मुझे लास्ट को पैसेज करी और टाइम भावतु आपन को नहले आप पढ़ी कर न पारे लास्ट को आसिले ही आप दुख करेंगे केवल दुख करेंगे मुझे जानी जानी मो हाथ रू 10 मार्क कि 20 मार्क को छाड़ी आसी तेणु से भूल करेंगे पैसेज माने पूरा फास्ट रू करेंगे कि लास्ट को रखेनि मझा मझी टाइम रे पैसेज करदेवे ताले ठीक अच्छे आज भिडियोटी को मुझे रखुची आपण मानक जदि आज भिडियोटी भल लगे ताले भिडियोटी को बहुत संख्यार लाइक करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ जदि भिडियोटी को सांग मान सहित शेयर करने को चाहते सिंपली आपण सांग मैंने जो मैंने ओटीटी देवाक जाऊँगी आग को टीचिंग लाइन रे निजर एम रखिंट से सहित भिडियोटी को निश्चित शेयर करेंगे मु टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देछि आपण टेलीग्राम रे जॉइन कर जिवे मु सेतिरे सब पीडीएफ एंड नोट्स बुक रो सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देबी आज वीडियो को रखुची थैंक यू।